नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 23 तारिख 2026 गुरुवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी बड़ पोखरी औपदा बालेश्वर। आजिर नाटक भोला शंकर अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी 18 नला पुरी। आजिर नाटक सबु बाट मोर एठी शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी पहाड़ भुवनेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी घंटीखाल खुंटुणी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक मेम साहेब। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी इंचणा पटिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी मालसाई बलंगा पुरी। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी अरगल शासन आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हे ईश्वर पारी कर। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी डेरंग चंदन यात्रा पड़िया एनटीपीसी अनुगुल। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शेष रजनी काशीपुर तमांड भुवनेश्वर। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गोपीनाथपुर स्ट्रक्चर पड़िया सोर बालेश्वर। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी इच्छापुर अड़सपुर कटक रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी रेंगल मेलन पड़िया डेलांगपुरी। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कोल्ला देवगढ़ रे। आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी एरकणा बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मुंड मुहाण त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी बागलपुर अड़सपुर कटक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी सोमपुर कंदरपुर कटक रे। आजिर नाटक गोमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी बालीपाटणा यज्ञ पड़िया डामरपुर पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी नयाहाट कलेज छक गप पुरी। आजिर नाटक
ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୁରୋହିତପୁର ଝିଣ୍ଟି ଶାସନ ବାଳକାଟି ଉତ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ପୁଅ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝୁମ୍ପୁରୀ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ାଲ ରଙ୍ଗ ବଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଲ୍ୟାଣପୁର ଡେଲାଙ୍ଗପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗପ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛୋଟରାୟପୁର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାମଝାଡ଼ି ବାଟି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମେଣ୍ଢେରା ସାହି ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଇକପଡ଼ା ମନ୍ଦିର ସାହି ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପେନ୍ଥପାଳ ଗଗୁଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତରବୋଇ ଡେଲାଙ୍ଗପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତୁଟାପଡ଼ା ବାଲିଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଣାବାଡ଼ ହାତୀଗଡ଼ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପତ୍ରୀବିନ୍ଧା ଅସୁରାଳୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାରୁଗାଁ ବୁଢ଼ାଗଡ଼ିଆ ଛକ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଣିଜଙ୍ଗ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ସିନ୍ଧିଆ ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଦଳା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବନ୍ତୁଗ୍ରାମ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ବେତାଳି ଗାଁ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପ୍ରଧାନୀ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜମାଳପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଲିପଡ଼ା ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି।
ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।